बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। शिद्दत तलब इज़ा कलम स्नेहा रऊफ़ किस्त नंबर 3। आप वक़्त चाहिए तुम्हें, काफ़ी वजह पूछ सकता हूँ क्यों? इसने अपनी सुरख आंखें इसकी अधखुली आंखों में गाड़ते हुए कहा। वो मैं अभी ये सब। इसने झटके से इसे खींच कर ज़मीन पर खड़ा किया। ऐसा करने से वो इस पर गिरते गिरते बची थी। से यू लव मी, रुबाब ने डर कर आंखें मींची। से इट बासित सर 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 से यू से डेट यू लव मी, रुबाब ज़िया। रुबाब को लगा इसके जज्बात से पर्दा उठ चुका है जो इसने खुद से अब तक छुपा रखा था। मैं अच्छा छोड़ो, मोहब्बत की खराफात पर मुझे भरोसा नहीं है। वो पल में लहजा बदलता इसे पुरस्कार लगा था। निकाह परसों होगा हमारा, इस बात को ज़हन में बिठा लो। इनकार की गुंजाइश नहीं है अभी। नहीं नहीं प्लीज़, मुझे वक़्त। बासित ज़िया ने झटके से इसे दीवार के साथ लगाया था तो इसके मुंह से सिसकी बरामद हुई। रुबाब ज़िया, मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। इस नाजुक जान पर तुम कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इसके बाजू पर दबाव बढ़ाते इसने कहा। मैं भाई को बताऊं? बासित ज़िया ने इसके जबड़े को पकड़ में लिया तो इसकी आंख से आंसू गिरा। दर्द अब हद से बढ़ रहा था। इस नाजुक जान से कब कोई ऐसा पेश आया था तो तुम नहीं मानोगी। इसने कुछ सोचते हुए इसे झटके से छोड़ा और जेब से फ़ोन निकाला। हेलो फ़ाद, रियाज का कल सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए ख़तरनाक एक्सीडेंट होना चाहिए और फ़ौरन हस्पताल मुंतकिल किया जाए और इसके घर वालों को इन्फॉर्म भी। और रुबाब को लगा इसने कुछ गलत सुना है। इसने बेयकीनी से इसे देखा। मुझे मंजूर है, इसने इसके हाथ से फ़ोन खींचते हुए कहा और मुंह पर हाथ रखे हिचकियों से रोने लगी। बासत ज़िया के चेहरे पर कातलाना मुस्कुराहट छा गई थी, लेकिन इसे देखते एक लम्हे के लिए डगमगा गया था, लेकिन फिर संभल गया था। परसों मुलाकात होगी डार्लिंग, मुझे उम्मीद है वो मुलाकात यादगार रहेगी। इसने घुटनों के बल इसके पास नीचे बैठते कहा था। वो भी अब भी हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। बासित ज़िया के माथे पर सिलवटें पड़ी। वो कैसे इस शख्स के लिए रो रही थी। उठो, बासित ज़िया ने इसे कहा तो इसने चेहरा उठाया। आंखों का ज़बरदस्त तसादम हुआ था। उठो और जगह पर जाओ, और एक भी आंसू निकला ना रुबाब यज़दानी तो इसकी सज़ा बहुत बड़ी होगी। इसने कहते इसे एक बार फिर खड़े होने का इशारा किया था। आपने जैसा बोला है वैसा हो जाएगा। अब आप प्लीज़ जाएं यहाँ से, वो चीखी। दुरेद घर नहीं था और शौकत यज़दानी का कमरा नीचे वाले फ्लोर पर था, इसलिए इसे कोई फिक्र ना थी। रुबाब यज़दानी, इस लहजे की सज़ा बहुत जल्द मिलेगी तुम्हें। इसने झटके से इसे उठाया और बेड पर धक्का देता बाहर निकल गया। 2 दिन ना जाने कैसे गुजर गए थे। इसकी रजामंदी मिलते ही निकाह की तैयारियां की गई थी। इसके चेहरे पर हंसी तो क्या, मुस्कुराहट का नामो निशान तक नहीं था। बेशक वो शख्स इसकी बचपन की पसंद था। दिल ने इसे अभी कुछ देर पहले ही तो अलग जज्बे से रोशनास करवाया था, और फिर इस शख्स का ये रूप। वो सहम सी गई थी। वो ये सब कैसे झेलेगी? 19 साल की तो इसकी उम्र थी। अभी इसके ख्वाब थे बहुत। वो अपने भाई और बाप के साथ वक़्त गुजारना चाहती थी। वो भी इसकी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन ज़िया ने कहा था कि इसे किसी ज़रूरी काम से जाना है और वह निकाह अभी करना चाहता है। दुरैद अपने दोस्त से वाकिफ़ था। इसे अपनी बहन के लिए वो शख्स बेहतरीन लगा था, इसलिए मना नहीं किया। इसकी उदासी नोट करते ही दुरैद ने बासत ज़िया को अभी सिर्फ निकाह की रजामंदी दी थी, रुखसती की नहीं, जिससे वो अंदर ही अंदर तैश खा रहा था। कब इसका नाम इस शख्स से जुड़ा इसे अंदाज़ा न हुआ। इसके भाई ने इसका माथा चूमा, वो इसके गले लगती फूट फूट कर रो दी। दो आंखों ने यह मंजर काफ़ी नफरत से देखा था। दुरैद यज़दानी ने इसके बाद बासित ज़िया को गले लगाया और इसका बेहतरीन दोस्त था, यही वजह थी वो मान गया था निकाह के लिए। दुरैद अगर बुरा ना माने तो मैं रुबाब को कहीं ले जाना चाहता हूँ, जल्द छोड़ जाऊँगा। इसने दूर बैठी सजी संवरी छुई मुई सी बैठी हुई रुबाब को देखते हुए कहा। पर यार अभी वो संभाल लूँगा, प्लीज़ मना मत कर, और मुझे से ही आगे भी इसे संभालना है, भरोसा कर। ओके, जैसा तुझे ठीक लगे। भरोसा है तेरे पर यार, इसीलिए अपनी जान से प्यारी बहन दे दी तुझे मैंने, यज़दानी ने इसे गले लगाते हुए कहा। बासित ज़िया के चेहरे पर ज़हरकन तासुरात छा गए थे। यज़दानी इसे साथ लिए रुबाब तक लाया। रबी मेरी जान, बासित के साथ जाओ। रुबाब ने झटके से सर उठाया। इसके चेहरे पर छाया खौफ को बासित ज़िया ने बखूबी महसूस किया था। पर भाई अभी मुझे रुखसती नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है, सब तुम्हारी मर्ज़ी और रजामंदी से होगा। अभी बस वो तुम्हें कुछ देर के लिए ले जा रहा है। यज़दानी ने इसे अपने साथ लगाते कहा।
تو وہ منع نہیں کر پائی تھی۔ مہمان جا چکے تھے سب، وہ بھی اسے گاڑی میں بٹھاتا گیٹ سے باہر گاڑی نکال کر سڑک پر دوڑانے لگا۔ سڑک پر لاتے اس نے ریس لگاتے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی۔ رباب کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ سر باسط رکیں پلیز۔ اس کی چیخوں کے ساتھ ہچکیاں سنتے اس نے گاڑی جھٹکے سے اپنے فلیٹ کے پاس روکی اور اتر کر اس کی طرف آیا۔ اسے باہر نکالتا کھینچ کر اپنے ساتھ اپنے فلیٹ میں لے کر گیا اور کمرے میں لاتے دھکا دیا۔ پروین بیگم، خدا کے خوف سے ڈرو، اولاد ہے تمہاری وہ سگی نہ صحیح لیکن ماں تو کہتی ہے نا تمہیں۔ کوئی اپنی اولاد کے بارے میں ایسے گند بک سکتا ہے کیا؟ وہ عمر رسیدہ عورت غصے سے بولی۔ وہ وہاں پہلی عورت تھی جس نے اس کے لیے آواز اٹھائی۔ پھر ہمسائی عورتیں جو اسے جانتی تھی وہ بھی بول پڑیں۔ سب جانتی تھی وہ کتنی نازک، حساس اور دھیمے مزاج کی لڑکی تھی۔ پروین بیگم ان سب کو اس کے حق میں بولتا دیکھ کر ڈری تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ سب بگڑ رہا ہے۔ بکواس بند کرو صاحب، اسی نے میرے شوہر کی جان لیا۔ پولیس کو بلاؤ، وہ چیخ چیخ کر بتاؤں گی انہیں کہ یہی ذلیل ہے۔ وہ روتی بھگتی اس پر جھپٹی تھی، تھپڑوں اور ناخنوں سے اس کا سفیدی مائل چہرہ گلابی کر ڈالا تھا۔ عورتوں نے اسے علیحدہ کیا۔ رباشا نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ پولیس کے سائرن کی آواز گونجنے لگی تو رباشا کا دل کانپا۔ کیا یہ جھوٹ سچ بن کر اس کی زندگی کا ناسور بن جائے گا؟ لوگوں میں افراتفری پھیل گئی تھی۔ اصل مجرم کا کس کو پتہ تھا؟ اس عمر رسیدہ عورت نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے سر پر چادر دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا آپا۔ اس کے ساکت وجود میں ان کا لمس پاتے ہی حرکت ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہے میری جان۔ انہوں نے شائستگی سے اس کا ماتھا چوما۔ میں تمہیں بچا لوں گی میری جان۔ اور پھر پولیس نے جان پڑتال شروع کی اور وہاں سے کسی کو بھی ہلنے سے منع کیا۔ اس کی ماں اس کی کردار کشی اپنے پولیس والوں کے سامنے کر رہی تھی۔ پولیس والوں نے اب لوگوں سے جانچ پڑتال کی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا اصل وجہ، سو ان کے گھر موجود تینوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، یعنی اس کا تایا، اس کی ماں اور خود۔ اس نے خالی نظروں سے ایک آخری بار اپنے باپ کی لاش کو دیکھا جن کو اٹھایا جا رہا تھا۔ بابا، وہ چیخی، ان کے قریب آئی اور ان کے چہرے پر جھک کر بوسہ دینے لگی۔ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بابا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ رباشا میرے ساتھ تھی میرے گھر۔ اس عمر رسیدہ عورت نے پولیس والوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا۔ میرے گھر کا واچ مین، وہاں کھیلتے بچے، سب نے اس کو دیکھا ہے۔ میں نے اسے صبح ہی بلوایا تھا اور تب سے میرے پاس ہی تھی، انہوں نے شائستگی سے کہا۔ پولیس والوں نے ان کا اور ان کے واچ مین اور وہاں کھیلتے لڑکوں سے تصدیق کے بعد اسے وہیں چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں حلق کے بل چلا رہی تھی۔ تجھے نہیں چھوڑوں گی میں، کیس کروں گی تجھ پر، تو وہیں جیل میں سڑے گی ساری عمر۔ اس نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہچکیاں بھری۔ اپنے باپ کے پاس بیٹھتے اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اپنے باپ کا جنازہ اٹھتے اسے محسوس ہوا اور خدا کی بنائی اس دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ جنازہ روانہ ہوتے ہی آپا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے گئی، لوگوں سے چھپا کر۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو رابی؟ اس کو بلڈ مل چکا تھا، اب وہ ہوش میں آتے ہی اسٹیبل ہو چکی تھی۔ بہت ہو گیا منت، اس کھیل کو بند کرو، اور یہ بچپن نہیں ہے، تم اس شخص کو پاگل بنا رہی ہو۔ رابی جلدی کرو، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ وٹ؟ وہ پہنچ جائے گا کچھ لمحوں میں۔ میں چاہتی ہوں اب کی بار تم سامنا کرو حالات کا۔ ہو سکتا ہے جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہ ہو۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ اپنی ڈرپ کی سوئی اپنے ہاتھ سے الگ کرتی اجلت میں اٹھی تھی۔ نہیں، تمہیں تمہاری اولاد کی قسم رابی، پلیز۔ اس نے ہاتھ جوڑ ڈالے تھے۔ رابی کی آنکھیں ساکت ہوئیں۔ وہ اسے سب سے بڑی قسم دے گئی تھی۔ اوکے، لیکن اس کے بعد تم مجھ سے کسی اور کی مدد کی امید مت رکھنا، وہ کہتی باہر نکل گئی تھی۔ منت نے آنکھیں موند لی تھیں کیونکہ رباشا پر وہ خود سے زیادہ یقین رکھتی تھی۔ آدھے گھنٹے میں وہ پیچھے کے دروازے سے اس ہسپتال سے نکل چکی تھی جس کی لوکیشن تبریز شاہ کو ملی تھی۔ اس نے باہر نکلتے ہوئے اس گہرے سانس بھرا اور ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو اس کی کسی بات کو نہیں ٹالتی تھی۔ وہ لڑکی اپنی اس حالت کے باوجود اس کے پیچھے ذلیل ہوتی پھر رہی تھی۔ اس کی آنکھ سے تکلیف کی شدت سے آنسو نکل کر گالوں پر بہہ گیا تھا۔ کب ختم ہوں گی یہ آزمائشیں؟ کیا شاہ آپ مجھے کبھی میسر نہیں ہوں گے؟ اس نے سوچا تھا۔ ایک طرف وہ بھاگتی تھی اسے لگتا تھا کہ اسے ملتے ہی تبریز شاہ اسے موت کا پروانہ تھما دے گا، اور دوسری طرف وہ اس کی ایک نظر الفت کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ گھر پہنچ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی یہاں انہیں کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا اور نہ پہنچ سکتا ہے۔ رابی نے اسے آرام کرنے دیا تھا اور خود بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔
थी। इसके असहाब बुरे तरीके से थक चुके थे। अब शाम की चाय पर वो एक दूसरे के सामने बैठी थी। मन्नत, एक आखिरी बार मैं समझा रही हूँ, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। कब तक खुद को बेमोल करोगी? राबी, तुम भी तो। शट अप मन्नत, मेरी ज़िंदगी तुमसे बहुत मुख्तलिफ है, बहुत। अपने बाप का बिज़नेस संभालो, बहुत हो गया है। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं करूँगी। ख़ुद को इस काबिल बनाओ कि तबरेज़ शाह को तुम्हारी तलब हो रहे। तुम मुझसे उम्मीद छोड़ दो। इससे ज़्यादा ही तुम्हारे साथ नहीं दूंगी। इस बुज़दिली में आज नहीं तो कल तुम इसके सामने होगी। फिर किससे भाग रही हो, इससे या खुद से? मैं बस तुम्हें आगे बढ़ता देखना चाहती हूँ। मन्नत वकार, जिसके वालिदैन इसको एक कामयाब औरत के रूप में देखना चाहते थे, वो मन्नत जो तुम में कहीं छुपी बैठी है। और अब कब तक मुझे खुद के साथ घसीटोगी? इस हालत में मुझ पर रहम खाओ। मन्नत ने झटके से इसे देखा। वो सच में बीमार लगी। इसे आंखों के नीचे हल्के बढ़ते जा रहे थे। इसकी बढ़ती जसामत, इसके लिए सूजे पाँव देखते इसे रहम आया इस पर, और ख़ुद से नफ़रत हुई। वही तो इसकी अपनी थी, इसकी माँ भी, बहन भी, दोस्त भी, इसका सब कुछ। और इसकी वजह से वो कैसी कमज़ोर और पीली पड़ रही थी। मैं वादा करती हूँ राबी, अब से वो वही होगा जो तुम कहोगी। मैं वादा करती हूँ, बदल लूँगी खुद को, आगे बढ़ूँगी। इसने राबी के पास घुटनों के बल नीचे बैठते कहा। राबी ने इसके माथे पर बोसा दिया था। नासिर, नासिर! अपने कमरे में जाकर चीख कर इसने मुलाजिम को आवाज़ दी थी। जी जी साहब, ये कमरे की सफाई किसने की है? किससे पूछ कर मेरे कमरे में कदम रखा तुम लोगों ने? साहब, वो बड़े साहब ने। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, आइंदा मेरे कमरे में कदम न रखना। और खबरदार, जो मेरी चीज़ों को हाथ लगाया। इसने दरवाजे को ठोकर मार कर बंद किया और जाकर ऊंधे मुँह लेट गया। 27 साला वो नौजवान इस वक्त ऊंधे मुँह पड़ा था, जिसे किसी भी चीज़ की फ़िक्र न थी, या वो खुद पर किसी चीज़ को भी हावी नहीं होने देता था। एसएचओ दुरैद यज़दानी की लेकिन लाउबाली इसकी तबीयत का खासा थी। इसे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता था। ये इसका बाप ही था जिसका डर था इसके दिल में, नहीं तो वो लोगों को कहाँ कुछ समझता था। आज सुबह नाश्ते की मेज़ पर भी इसने हंगामा बर्पा कर दिया था। जब मुलाजिम ट्रे को भूलकर इसका गिलास अपने हाथों में ही उठा ला रहा था, इसने वो गिलास खींच कर दे मारा था। जाहिल, अक्ल नहीं है? ट्रे कहाँ है? हाथ देखें, अपने गंदे हैं। चीखा तो मुलाजिम सब सहम गए थे। क्या हो रहा है यहाँ? शौकत यज़दानी ने आते इसके बथराए हुए शेर को देखते कहा था। पापा, इन गरीबों को अक्ल सिखाएं थोड़ी। ज़बान संभाल कर दुरेद, और जाओ, आज नाश्ता नहीं मिलेगा तुम्हें। पहले अपने से बड़ों से बात करने की तमीज़ सीख कर आओ। वो सामने कुर्सी को ठोकरें मारता बाहर निकल गया था, और अब थोड़ी देर पहले लौटा था, और ऐसा था ही नहीं, ऐसा बना दिया गया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे अफजल बाबा, अभी बच्चा है, वो संभल जाएगा। उन्होंने इसकी पेशानी पे माथा मसलते हुए कहा। परेशानी पर माथा मसलते हुए कहा, कोई बात नहीं साहब, हम जानते हैं वो दिल से बुरा नहीं है। उन्होंने कहा, क्योंकि अभी पिछले दिनों अपनी सैलरी दुरैद यज़दानी ने इन्हें दी थी इनकी बेटी की शादी के लिए। 10 बजे ड्राइवर के हाथ इसका खाना भिजवा देना दें, भूखा होगा, वो कहते हुए अपने कमरे में चले गए। वो वहाँ इसने थाने में आज सबका जीना दोबर किया था। सारे केसेस की फाइल्स निकलवा कर रुबाब ने अपनी चीखों का गला घोंटा था, मुंह पर हाथ रखकर। इसे यह सब एक डरावना ख्वाब लग रहा था। बासित ज़िया ने सिगरेट सुलगाया और जाकर सामने सोफे पर बैठ गया, और इसे देखा जो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। स्काई कलर की शर्ट और घाघरे में गुलाबी जॉर्जेट का दुपट्टा, गुलाबी रंगत पर हल्का मेकअप, खमदार पलकें, गुलाबी छोटे से होंठ, तीखे नाक जो इसे खाली सा लगा था, जैसे कुछ कमी हो। भौंडे कमर तक आ जाते बाल, माथे पर बिंदिया लगाए वो लड़की किसी का भी ख्वाब हो सकती थी। किसी का सोचते ही इसके चेहरे के तासुरात जाम हुए थे। यहाँ धुआं हवा में छोड़ते वो बोला तो वो जी जान से लरेजी, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अब के वो तेज़ लहजे में बोला। अपनी जगह से उछली और छोटे छोटे कदम उठाती इसकी तरफ आई थी। इसके पास आते ही बासित ज़िया ने इसे खींचा, जिससे वो इसकी गोद में आ गिरी। इसने आंखें मीची। बासित ज़िया को वो इस वक्त डरपोक हिरनी लगी थी। आंखें खोलो, इसकी आवाज़ सुनते इसने आंखें खोली तो नज़रें इसके चेहरे से जा टकराईं। रुबाब ने इसे पहली बार इतना नज़दीक से देखा था। गहरी बोलती आंखें, मगरूर नाक जिसे जम था इस खूबसूरत चेहरे का, अनाबी लब जो मूँछों तले छुपे हुए थे, हल्की ब्रीड और हरकत तासुरात, इसकी पलके लर्जी। बासित ज़िया ने इसकी कमर पर हाथ बांधे और झटके से इसे मज़ीद करीब किया। रुबाब ने
اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے خود کو روکا نہیں تھا تو اس کا چہرہ اس کے چہرے پر بجتا۔ رخصتی چاہتا ہوں میں، اس نے اس کے کان کے پاس لب کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پاتے اس نے اسے دیکھا جس نے اس سانس روک رکھا تھا۔ ڈارلنگ سانس چھوڑو، نہیں تو میں نے بند کیا تو تم ترسو گی اس سانس کے لیے، اس کی زومانی لہجے میں کہتے اس کے کان پر اپنی مونچھیں پھیری تھی۔ اس نے سانس چھوڑتے سے دیکھا اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا تو باسط نے اس کی کمر پر پکڑ سخت کی۔ رخصتی چاہتا ہوں میں اب، اور مجھے امید ہے تمہاری طرف سے ہنگامہ نہیں ہوگا۔ میں ایسا نہیں چاہتی ہوں، اس نے نظریں جھکاتے کہا۔ تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا بیبی، وہی ہوگا جو میں کہوں گا اور سوچوں گا، سو بی ریڈی اینڈ پریپیئر فور اٹ۔ باسط ضیاء نے اسے دیکھا جو ہونٹ کاٹتی اپنے آنسو روک رہی تھی۔ اس کی باہوں میں اس کا نازک وجود ہلکے ہلکے لرز رہا تھا۔ تمہارے تو ابھی سے حالات نازک ہیں میری بیبی، میری جان کو خود پر کیسے برداشت کرو گی؟ باسط ضیاء نے اس کی گردن کے پاس سگریٹ کا آخری کش چھوڑتے کہا۔ باسط اس نے ڈرتے اس کا نام لیا تو وہ تھم سا گیا۔ مجھے واپس جانا، اس نے کہتے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اوکے چلو اٹھو، وہ نہ جانے کیوں فوراً مان گیا تھا۔ جاری ہے۔